اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وجميع على شاهدنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صالح موالهم علومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع قراباتنا أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا، وإن محل أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين، خصوصا إلى أرواح أهل هذه القرية، ثم خصوصا إلى روح من استمعنا هنا بسببها أمتك المرحومة يا بنت يوسف، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
العالمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميدة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والآله. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendaknya jualah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat berkumpul menghadiri kegiatan rutin kita dalam rangka kajian
kajian ilmu agama yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit menyambung kajian kita pada minggu yang lalu, masih membicarakan tentang bagian daripada rukun sholat. Masuk kepada rukun sholat yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Di antara salah satu rukun di dalam sholat kita yaitu membaca Al-Fatihah, dan itu termasuk daripada bahagian rukun qauli. Sebagaimana di dalam penjelasan yang telah lalu itu, di seluruh daripada rukun-rukun sembahyang ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Nah, itu dibagi lagi, semua rukun itu menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun qalbi, ada yang disebut dengan rukun fi'li. Nah, surah Al-Fatihah yang kita baca di waktu sholat itu masuk dalam kelompok rukun qauli. Di antara ketentuan rukun qauli itu, karena disebut dengan rukun qauli atau rukun yang dibaca, yang diucapkan, maka kalimat tersebut harus kita ucapkan dengan mulut kita. Jadi tidak cukup yang masuk dalam kategori rukun qauli itu hanya kita baca di hati. Kalau misalnya sembahyang mulutnya tidak bergerak sama sekali, nah, berarti dia tidak membaca dengan rukun qauli tersebut. Fatihah itu termasuk daripada rukun qauli, artinya harus dibaca, harus diucapkan. Jadi tidak cukup hanya di dalam hati, karena yang termasuk rukun qalbi atau yang di rukun yang melewat hati itu adalah niat kemarin. Hanya satu rukun yang termasuk dalam kategori rukun qalbi itu adalah niat. Adapun rukun qauli nanti ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu jelas harus kita baca dan harus didengar oleh telinga kita sendiri. Minimal telinga kita sendiri yang mendengar dengan bacaan tersebut. Jadi misalnya kita membaca Allahu Akbar, jadi setiap huruf di dalam kalimat takbiratul ihram itu wajib didengar oleh pendengaran kita, wajib didengar oleh telinga kita. Misalnya kita membaca Allah, hilang di situ Hu akbarnya, tidak dibaca lagi atau tidak kedengaran lagi oleh pendengaran kita atau telinga kita, nah maka tidak sah takbiratul ihramnya itu. Karena salah satu ketentuan daripada takbiratul ihram itu wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua daripada rukun qauli yaitu adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, begitu juga surah Al-Fatihah itu wajib tiap huruf itu didengar oleh telinga kita. Jadi tidak cukup misalnya mulutnya aja yang bergerak-gerak tapi tidak kedengaran oleh telinga kita. Nah, jadi
harus ada bunyinya sedikit. Nah, jangan juga menyaring-nyaring. Kalau terlalu keras takutnya nanti teman yang di samping terganggu. Nah, tidak diperkenankan juga seperti itu. Jadi cukup suara itu didengar oleh telinga kita. Ya, cuma catatannya tadi telinga yang masih normal. Ya, ada juga kan yang telinganya sudah mulai berkurang pendengarannya itu. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi ini wajib didengar oleh telinga kita sendiri itu seandainya telinga kita itu masih pendengarannya itu normal. Kalau misalnya pas ketika kita sholat kita membaca Fatihah, ternyata ada mobil lewat misalnya atau pesawat lewat di atas kita, lalu itu mengganggu dengan pendengaran kita membaca Fatihah tadi, nah tidak wajib juga harus dinyaringkan supaya mendengar telinganya. Jadi kalau sholatnya, kalau bacaan Fatihahnya yang sirriyah, maksud sirriyah itu kan kayak sholat zuhur itu kan membaca Fatihahnya itu dengan pelan. Ya, ada yang disebut dengan jahriyah, membaca dengan penyaring. Ya, seperti sholat maghrib di 2 rakaat sholat maghrib, kemudian di 2 rakaat sholat isya yang pertama, kemudian 2 rakaat sholat subuh. Nah, itu Fatihahnya jahriyah dibaca oleh si imam. Nah, jadi ketentuannya dalam rukun qauli itu harus kita baca dengan mulut kita. Jadi tidak cukup di dalam hati membaca rukun qauli itu. Nah, misalnya Allahu Akbar, dilihat oleh kawan yang di samping, mulutnya diam saja, tidak bergerak-gerak. Nah, berarti tidak membaca dengan rukun qauli tersebut. Karena bukti dia membaca dengan rukun qauli di mulut itu pasti bibirnya bergerak. Nah, ketentuan rukun qauli tadi harus dibaca di mulut, bukan di hati. Dan syaratnya lagi tadi rukun qauli itu harus didengar oleh telinga kita. Jadi di antara rukun qauli tadi disebut adalah Al-Fatihah. Setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu wajib kedengaran oleh telinga kita. Di hurufnya itu ada 156 huruf yang ada di surah Al-Fatihah itu. Silahkan dihitung sendiri nanti. Di semua huruf-huruf yang ada di dalam Fatihah itu wajib didengar oleh telinga kita. Nah, kalau catatan telinganya masih berfungsi dengan normal. Kalau pendengarannya misalnya ada gangguan, nah, tidak wajib juga harus menyaringkan misalnya kan. Nah, jadi rukun sholat yang keempat tadi adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat kecuali pada rakaat masbuk. Nah, jadi ketika kalau kita sembahyang sendiri, nah itu sudah pasti sudah kewajiban membaca Fatihah itu. Karena Fatihah tadi termasuk daripada rukun sholat. Nah, rukun kalau tertinggal satu aja dari rukun sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Wajib membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat kecuali pada rakaat masbuk. Nah, masbuk ini itu penjelasannya ada 2 kategori. Ada yang disebut dengan masbuk hakikiyah, artinya bujur-bujur masbuk. Maksud yang bujur-bujur masbuk ini, kita datang ke tempat orang sholat berjamaah itu, si imam
sudah selesai misalnya membaca surah, kemudian dia turun untuk rukuk, lalu kita datang di saf tadi. Nah, maka apa yang kita lakukan setelah kita berdiri masuk dalam barisan atau saf itu, berdiri kita masuk dalam barisan itu, lalu kita bertakbir. Nah, setelah selesai bertakbir langsung turun untuk rukuk. Nah, itu yang disebut dengan masbuk hakikiyah. Jadi masbuk yang dimaksud secara aslinya kayak itu. Nah, ada juga nanti yang disebut dengan masbuk hukmiyah. Secara hukum dia dikategorikan sebagai makmum yang masbuk. Kalau yang masbuk pertama tadi dia datang, kemudian si imam sudah dalam posisi rukukah atau sudah ketika datang dalam posisi turun untuk rukuk. Nah, itu masbuk yang pertama, ketika selesai takbiratul ihram langsung cepat-cepat menyusul imam untuk rukuk. Nah, lalu untuk yang masbuk hukmiyah, secara hukum dia dikategorikan sebagai makmum yang masbuk. Seperti apa? Padahal dia datang ketika imam mulai takbiratul ihram, dia sudah ada di saf. Nah, kemudian setelah selesai imam membaca Fatihah, membaca surah, lalu si makmum tadi yang datang tidak terlambat, akan tetapi dia membaca Fatihahnya itu lambat. Maksudnya lambat itu tidak bisa cepat-cepat. Kebetulan si imamnya ini bacaannya cepat. Nah, belum sempurna dia membaca Fatihahnya, ternyata si imam tadi sudah rukuk. Lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh si makmum tadi? Karena si makmum ini orangnya lambat di dalam pembacaan, lambat membaca surah Fatihahnya. Akhirnya terlambat, belum sempurna dia menyelesaikan membaca Fatihahnya, si imam sudah rukuk. Nah, kalau seandainya si makmum ini meneruskan untuk membaca Fatihah, maka dia ketinggalan dari imamnya. Bisa imam sudah bangkit dari rukuknya, tidak, masih belum tuntung juga lagi si makmumnya. Sujud pulang si imam, masih belum selesai juga lagi si makmum yang lambat membaca Fatihah tadi karena saking lambatnya. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, maka orang tersebut dikategorikan sebagai makmum yang masbuk hukmiyah. Artinya dikategorikan makmum yang masbuk. Maka yang dilakukan oleh orang ini adalah dia tidak perlu menyempurnakan dengan Fatihahnya. Jadi langsung mengikut dengan gerakan imam. Imamnya rukuk tadi belum selesai membaca Fatihahnya, ikuti rukuk karena lambat membaca Fatihahnya. Nah, kemudian ada juga pendapat yang lain yang menyebutkan makmum yang seperti itu tadi, yang lambat membaca Fatihahnya itu dimaafkan sampai dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu nih, rukuk dulu imam misalnya, dia belum selesai membaca Fatihah, rukuk ini termasuk rukun yang panjang. Kemudian i'tidal imam, i'tidal imam belum selesai juga si makmum membaca Fatihah. Nah, i'tidal itu bukan rukun yang panjang, itu tidak dihitung. Jadi dari rukuk 1 sudah, i'tidal belum lagi. Sujud si imam, sujud yang pertama si makmum belum selesai juga baca Fatihah lagi. Duduk
tasyahud, duduk di antara dua sujud si imam ini tadi, si makmum masih belum juga selesai membaca Fatihah. Nah, jadi dari ruku kemudian sujud yang pertama, nah itu dua rukun yang panjang sudah. Duduk antara dua sujud itu belum lagi. Sujud ulang imam yang kedua belum selesai juga makmumnya membaca Fatihah. Nah, ketika sujud yang kedua, lalu si imam bangkit untuk rakaat yang selanjutnya misalnya. Nah, maka si makmum tadi kalau masih posisinya berdiri membaca Fatihah, dia sudah ketinggalan dari imam. Artinya dihitung orang tersebut keluar sudah dari rakaatnya si imam. Tapi seandainya si makmum yang lambat tadi membaca Fatihah, imam ruku belum selesai, tidak, imam belum selesai juga, sujud si imam belum selesai juga, duduk antara dua sujud si imam hanyar atau baru si makmum ini ruku. Nah, selesai ruku, tidak makmum, si imam sujud ulang, sujud yang kedua. Nah, si makmum tadi bangkit dari ruku sudah, tidak, kemudian sujud, baru sujud yang pertama, si imam sudah sujud yang kedua. Nah, itu masih masuk dalam rakaatnya imam. Ada juga yang pendapat seperti itu. Ada yang pertama tadi mengatakan bahwasanya orang yang lambat membaca Fatihahnya itu tadi karena si imamnya misalnya cepat di dalam membaca Fatihahnya, maka itu dihukumkan dengan makmum yang masbuk hukmiyan. Secara hukum dikategorikan seperti makmum yang masbuk. Maka yang dilakukan oleh orang yang seperti ini, dia cepat-cepat mengikuti dengan gerakan si imam. Jadi tidak perlu menyelesaikan Fatihahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi silakan saja memilih nanti apa namanya. Ada dua macam tadi. Maka kena ada dalam hadis itu mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah sholat orang yang tidak membaca dengan Fatihah kitab. Maksudnya ya surah Fatihah tadi. Nah, jadi kewajiban membaca Fatihah itu kalau kita sholat sendiri pasti sudah, ini waktu kita berjamaah. Jadi si imam wajib membaca Fatihah, si makmum wajib membaca Fatihah, terkecuali dalam kondisi yang sudah disebutkan tadi bagi si makmum. Jadi Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat kecuali pada rakaat masbuk, yaitu orang yang tidak mendapatkan berdirinya imam dalam waktu cukup untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Nah, ini yang dimaksud beliau dengan masbuk, kata-kata masbuk ini. Jadi orang yang tidak mendapatkan berdirinya imam dalam waktu cukup untuk membaca Fatihah. Kita datangkan terlambat, misalnya imam sudah takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kita baru datang takbir Allahu Akbar misalnya, lalu kita membaca Fatihah, imam membaca surah, ternyata dari imam Bismillahirrahmanirrahim Yasin, ini panjang nih bacanya, ayatnya baca ayat Fatihah, kalinya langsung habis Yasin Allahu Akbar ya. Kalau kabur makmumnya. Nah, jadi kayak apa itu? Ya sudah, ikuti gerakan imam. Fatihahnya itu ditanggung oleh si imam. Nah, jadi berat. Jadi imam menanggung dengan bacaan Fatihahnya si makmum yang masbuk tadi. Nah, jadi apa namanya?
definisi daripada masbuk itu selain daripada orang yang terlambat datang ketika imam sudah posisi ruku, nah ada juga yang disebut dengan masbuk hukmiyah. Masbuk yang secara hukum itu dikategorikan sebagai makmum yang masbuk. Karena kewajibannya sesudah takbiratul ihram. Kewajibannya membaca Fatihah tadi setelah selesai kita takbiratul ihram. Nah, adapun doa iftitah itu adalah sunnah hukumnya. Nah, lalu bagaimana nih misal kita datang terlambat sudah, Allahu Akbar, kita bertakbir, si imam sudah membaca ayat, si makmum habis Allahu Akbar tadi membaca doa iftitah. Nah, ternyata selesai atau belum selesai membaca doa iftitah, si imamnya sudah ruku. Apakah si makmum tadi diperbolehkan untuk menyusul imam untuk ruku? Nah, jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena si makmum tadi sudah mengerjakan hal yang sunnah. Semestinya bila terlambat dari imam itu tidak usah membaca lagi dengan doa iftitah itu. Imam sudah baca ayat misalnya, kita baru takbiratul ihram, jangan lagi baca Fatihah, langsung baca jangan lagi membaca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Karena kalau kita membaca doa iftitah, maka kita wajib membaca Fatihah sekedar kalimat yang ada di dalam iftitah itu. Nah, jadi harus disesuaikan banyak kalimat yang kita baca di waktu iftitah, maka wajib juga kita membaca Fatihah itu. Itu kalau kita datang tadi terlambat, imam sudah membaca surah, lalu kita membaca doa iftitah, maka wajib kita juga membaca Fatihah. Tidak boleh mengikuti imam untuk rukuk. Karena kewajibannya sesudah takbiratul ihram adalah membaca Fatihah. Maka apabila imam ruku sedang ia masih membaca Fatihah, hendaklah ia ruku bersama imam. Dan sisa Fatihah gugur baginya. Ini maksudnya tadi bagi si makmum masbuk tadi. Datang misalnya kan imam sudah membaca surah, lalu kita membaca Fatihah, ternyata imam ruku, kita belum selesai membaca Fatihah, sudah upati rukunya imam. Kewajiban Fatihah kita sudah gugur atau ditanggung oleh si imam. Apabila ia mendapatkan imam dalam keadaan ruku, kemudian takbiratul ihram di belakangnya dan ia masih berdiri kemudian ruku, maka jika ia dapati tumakninah bersama imam di dalam ruku, maka ia mendapatkan rakaat. Jadi tadi kita datang terlambat, imam sudah ruku misalnya, lalu kita takbiratul berdiri, takbiratul ihram Allahu Akbar, habis itu langsung ruku. Nah, bila ruku kita tadi tumakninah dengan imam, arti tumakninah di sini sekedar membaca waktunya itu kan subhanallah. Nah, sekedar membaca subhanallah, sesingkat itu kita sempat tumakninah dengan imam, nah maka rakaat kita itu dihitung, artinya masuk dalam rakaatnya imam. Tapi bila kita ruku misalnya, habis takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu kita ruku kan, ternyata baru mau turun, belum batas ruku lagi, baru mau turun si imam sudah sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti kita tidak sempat tumakninah dengan imam. Nah, maka itu
itu tidak termasuk hitungan rakaat. Wajib kita menambah rakaat ketika sesudah selesai salamnya imam. Nah, kalau kita memperhatikan banyak makanya maksudnya banyak yang kayak ini, banyak yang mengerjakan tegawi kayak ini. Nah, yang mungkin kita husnuzon aja karena dia tidak paham, tidak mengerti. Nah, padahal kalau tidak sempat tumakinah tadi dengan imam, si makmum masbuk tadi tidak termasuk rakaatnya itu dengan rakaat imam. Artinya belum dihitung lagi rakaatnya itu. Jadi wajib si makmum yang masbuk ini untuk menambah 1 rakaat lagi setelah imam salam. Dan jika tidak, maka ia tidak mendapatkan rakaat. Nah, tadi maksudnya tidak sempat tumakninah dari rukunya dengan rukunya, rukunya si makmum dengan rukunya imam. Nah, maka rakaatnya itu tidak dihitung. Jadi wajib bagi si makmum ini untuk menambah 1 rakaat lagi setelah selesai salamnya imam. Kemudian selanjutnya disyaratkan dalam membaca Fatihah untuk menjaga atau memelihara huruf-hurufnya. Nah, ini salah satu ketentuan di dalam kita membaca Fatihah itu. Jadi wajib hukumnya untuk menjaga huruf-huruf yang di dalam surah Fatihah itu, atau dalam istilah ringkasnya itu wajib bertajwid membaca Fatihah itu. Wajib kita belajar membaca Fatihah itu supaya Fatihah itu benar di dalam membacanya. Jadi yang pertama menjaga atau memelihara huruf-hurufnya. Nah, kemudian memelihara tasydidnya. Kemudian tidak membaca dengan lahan yang merusak arti bacaan. Nah, jadi di dalam membaca Fatihah itu salah satu syaratnya adalah tidak boleh membaca dengan lahan yang merusak arti bacaan. Nah, maksud lahan di sini adalah kesalahan di dalam membaca Fatihah itu, baik di dalam makharijul hurufnya ataupun di dalam tajwidnya, yang sampai kesalahan itu merusak arti daripada kalimat di dalam Fatihah itu. Ini ada juga kita lahan ini terbagi kepada 2 pula. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Kalau lahan jali itu fatal karena merusak dengan arti atau makna kalimat tersebut. Nah, kalau lahan khafi itu tidak merusak dengan makna kalimat tersebut. Nah, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah lahan jali, kesalahan di dalam membaca huruf atau barisnya atau yang merusak dengan makna kalimat tersebut, nah maka itu Fatihahnya tidak sah. Nah, seperti apa misalnya contoh lahan jali ini? Lahan jali itu contoh Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Nah, an'amta itu kan barisnya ta, domir anta, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat. Tapi manakala baris an'amta itu misalnya diganti dengan an'amtu, dibaca an'amtu, nah kalimat tersebut gara-gara baris saja tak baris fathah diganti dengan tu baris domah, nah, maka kalimat tersebut berubah maknanya. Nah, hal itu dapat menyebabkan Fatihahnya itu tidak sah. Nah, makanya perlu kita benar-benar di dalam belajar membaca Fatihah itu, supaya bacaan kita itu harus benar-benar sesuai dengan tajwidnya. Ketika membaca tidak berhenti membaca yang lama. Nah, kemudian di dalam membaca Fatihah itu juga ketentuannya itu harus mualat, artinya berturut-turut. Tidak diperkenankan ketika kita berhenti dari satu ayat dan memulai dengan ayat yang berikutnya itu berhentinya itu lama. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, sawat 5 kali dihinap, ngambil nafasnya 5 kali, baru sambung lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu disebut dengan berhenti yang lama. Jadi maksud mualat di sini, misal Bismillahirrahmanirrahim, bernapas sekali, baru nafas yang kedua ngambil nafas Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lama berhentinya itu cukup kita mengambil 1 kali nafas. Kalau sudah 2 kali Bismillahirrahmanirrahim, nafas buang misalnya 2 kali, baru baca lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah kategori memisah antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Jadi ketentuannya di dalam menyambung antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu sekedar sakatut tanafus, sekali kita bernafas. Terkecuali, dan pengecualiannya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bersin. Nah, habis bersin tadi bernafas, belum sanggup lagi membaca, bernafas lagi. Nah, itu dimaafkan. Nah, kalau tidak ada uzur, tidak ada sebab, Bismillahirrahmanirrahim, ya sawat 2 kali, 3 kali bernafas, baru nyambung lagi dengan ayat yang berikutnya. Nah, maka Fatihahnya itu tidak mualaf lagi sudah. Nah, harus diulang kembali dari pertama. Jadi memotong ayat yang satu dengan ayat yang berikutnya itu hanya sekedar 1 kali bernafas. Ketika membaca tidak berhenti membaca yang lama. Maksudnya membaca yang lama itu melebihi daripada sekali bernafas. Atau berhenti sebentar dengan maksud memutus bacaan, atau misalnya berhenti sebentar dengan maksud memutus bacaan. Nah, tidak diselangi dengan zikir yang lain atau zikir ajnabi. Maksudnya zikir ajnabi ini
Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bersin misalnya, teman di samping kalau orang bersin waktu sholat, ada orang bersin misalnya kan, nah kita waktu sholat itu hati-hati kalau kita hendak menjawabnya. Kalau kita membaca yarhamukallah itu bisa membatalkan dengan sholatnya. Tapi kalau kita membaca yarhamuhullah, nah itu tidak membatalkan sholatnya. Atau misalnya waktu membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, imam kebetulan ada kesalahan misalnya, lalu kita hendak menegur subhanallah, nah itu lalu alhamdulillahirabbil alamin lah misalnya. Sedangkan tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, aturannya semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi di tengah, di sela-sela antara Bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirabbil alamin tadi ada kalimat zikir yang kita ucapkan yang bukan dari bagian Fatihah itu. Nah, kalau tujuannya kita membaca subhanallah itu untuk berzikir dan menegur si imam, ini misalnya kesalahan, ada imam salah di dalam membaca. Nah, kalau seperti itu masih dimaafkan, artinya boleh aja disambung. Atau misalnya di dalam pokoknya yang intinya itu ada kalimat yang kita ucapkan ketika membaca Fatihah itu selain daripada Fatihah. Jadi waktu membaca Fatihah itu diselangi dengan zikir atau kalimat yang lain, entah itu zikir atau sholawat misalnya. Nah, ini jarang diobang terjadi. Jadi tadi tidak tidak membaca dengan lahan yang merusak arti bacaan, kemudian tidak membaca, ketika membaca tidak berhenti membaca yang lama. Artinya waktu membacanya itu memisah antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu jangan lama. Nah, ukurannya tadi cukup sekali bernapas atau berhenti sebentar dengan maksud memutus bacaan, nah, tidak diselangi dengan zikir yang lain. Nah, kemudian bacaan Fatihahnya adalah, nah, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kesehatan, umur yang panjang sehingga kita bisa kembali berhadir bersama-sama dalam pertemuan ini. Kemudian kita tutup dengan doa haul, mohon kepada hadirin bacakan.
والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمسلمين والمخلصين وأجب الملائكة المقربين ثم إلى جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشاركين